हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। तो चलो किड्स, सबसे पहले हमारे कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। सर्कल। क्या है किड्स? सर्कल। क्रॉस। क्या है किड्स? क्रॉस। क्रेसेंट। ये है क्रेसेंट। ट्रेपिज्म। क्या है किड्स? ट्रेपिज्म। हार्ट। क्या है किड्स? हार्ट। हेक्सागन। ये है हेक्सागन। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। ब्लू कलर। ये है ब्लू कलर। ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है किड्स? ऑरेंज कलर। पिंक कलर। ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। सर्कल, क्रॉस, क्रेसेंट, ट्रेपिज्म, हार्ट, हेक्सागन।
Bye bye kids. Like, share and subscribe.